Burger naman na. Oh, Jollibee na po doon. I-open daw, Jill. Wait. Pag-grab kami, guys. Si Nico uminom na yan. So, thank you, Ate Dea. You're welcome. Ngit-ngit kayo. Dili ko ng soft drinks. Water lang ako, Jill. Oh, di ba anak ko si Mua? Water lang ako. Di ko na. Siya mo to, oh. Yes. Burger, oh. Burger. Ang ilahang ingon ani lang ba, ang peach mango pie na iba na siya ang lasa na. Hindi na siya gaya before. Burger yum. Burger yum. Yung burger ang sauce, the best. Ay, mga. Mamit kayo. Nangala ka? Diya, nangala tita ni mo? Ha? Mamit. Nangala tita ni mo? Mamit ako. Mamit ako. Nangala ba? Mamit lagi yung ano, no? Ganiya, ano siya una, yung burger. Sunod yung giilis na niya. Nga pa halo-halo? Wala pa halo-halo? Wala pa. Dugay na ang halo-halo. Hala, daghan na, oy. Asa ko man ibutang po ng malamig. Supaw na po, guys. Tulo lagi ni ko halo-halo. Ha? Duwar man dapat. Ano si Tim order? Tulo daay? Kung saan man ipag-open, hindi ma-open. Kay Papa, imuha o kay kita yun eh. Supaw. Palo? Duwar ato, uy. Tanawin daw na ko, be. Nasobra si Kuya. May asa supaw, oh. Wow! Tanawa daw siya sa sopa. Wow, ang halo-halo. Ayan mo, Kabi. Choking halo-halo. Mga unta. Dara? Daro. Oh, halo-halo lang. Let's eat. Oh, ulit na diri. Tip lang, mo video. Thank you lang. Thank you, sponsor. Hindi kami nagbayad nito. Hindi kami nagbayad nito, Sponsored guys. Pamangkin from ko, Kasi. guys. Sponsored from Australia. Diba? Sponsored from Australia. Oh, halo-halo lang yun. Balik na kay Lia. Halo-halo, guys. O supaw. Wow. Ngaon ta. Ano naman? Ano? Grabe, guys. Sarap ng halo-halo. Ano sila mo sa kayo sa pagkaman ni Steve? Kilid lang. Ano yan? Kilid lang sila sa ano, sa dagat. Grabe, guys. Hindi ako nagbayad nito. Sponsored to. Ang nagbayad na sa Australia pa. Grabe, ang sarap ng halo-halo ng Chowking. Sa oras na 11, mag-11 na. Wala. Nag-inom man ko katong nasi Tita Paul. Di ka ba inom ko na ako? Guys, aga-aga namin. Alasing ko pa lang. Lakaw namin. Kasi Nico, gusto good mag-fishing, guys. Sa naman eh. Early morning pa jud ni ba? Mo na pago yung skyline. Dito na yung gasa itong bakit ka namin. Ah. Ang unang sakit, traffic light niyang si Pamotran, susukay dagat, kayo na walang break, goodbye. Nun ani ka supportive, guys, para mag-fishing lang tong isa. Oh, ang mga kasama, apat. Naka-bikers to. Early morning, may bakla. Bakit ata? Dito mo yung traffic light. Pero pa niya ako, kaya naisip tayo yung likod o. Mabantra ko, naisip tayo yung likod. Likod ka na ba? Bantra, diretso ang bakal sa ilang likod. Dili, chap-chap. Diri ila cham-cham sa buwan. Ano mo man dito sa tago na bobo. Mana na, talong mo.
cleaning the garbage, Daddy. Good morning. Every morning. Grabe guys, ang kondisyon sobra kainit, mahulog ya. Brad. Ano ko? Sa bread. Filipino traditional. Unya na siya. I don't like Unya na siya mukaon. Lihat. Ako mukaon ako. Wala, init pa kayo. May aan. May aan. May aan. May cheese. May cheese? Madali tag-5. Kung wala yung cheese tag-2. Ah. Tagdos. Tagdos. Tag-2 partisan pa. Tag-2. Gagmay man to. Maganda ito. Lami ah, oy, grabe ka lami. Opo, taga-ano. Ayan sa mga Bang sarap guys, sa street lang namin ito binili. Yeah, mini small store. Left and right. May pa ko ba? Gusto maka-experience sila ko. Hindi, adrin lang sila tulog oh. Tag 250 ang kada gabi. May room draw. Lami guys, grabe sobrang kasarap. Ay, iba talaga ang pandesal ng Pilipino. Kung siya mag-gimok ba? early in the morning. Oh guys, dito na kami sa Dumalag guys. Ang layo ng inabot namin. Pero dumaan kami ng Coastal Road para makita ni Nico yung Coastal Road sa Davao. Sobrang ganda. Before, hindi pa ganito karami sasakyan niya. Uy. Ay, ang sasakyan, bang bahay. Tingnan yun, pero mga kahoy. Pero kahoy before. Ngayon, ano na, semento na, di gate pa sila madam mo. O di kutsi pa. Yeah, mahipos na dila. Kasi, mahipos. Ay, oh, ganito pa. Oh, dito na kami guys sa Angels Hideaway. Private resort ito para maaari nito. Kasama namin sa church. Oh, sa taas ba? Dito, anak dito. Taobron guys, so maraming maraming sticks. Dapat dito ya. Daddy, those trees, daddy on the side, that is a mangrove trees.
Order daddy oh. Ni natuwa nga. Mena, yo, sa void mena yo. Ana, pay kuandre sa buntag nang kuan sila nag-overnight. Ha? Di na pwede? Amat-amat sa bangka pag dagko isda eh, dagko ng isda. No. But the water is clear oh. Ano, fishing snake ko. Na makalabay-labay lang na siyang pasulya, malipay na siya. Maybe you get a crocodile. Maybe. No. I think the lure is too thin for that. Full moon ba ron? Dili na? It's like Ah, that is a seaweed. That's a seaweed. get something. Tuwa na yan si Nico guys, kahit ganyan lang yan siya mag-ano. Na-experience niya lang yung fishing sa Philippines. Yo, I don't have never like any kind of Expectation. expectation. Just having fun. Just having fun here. Yeah. You can fish in Samal. In Samal na? Sa dagat. Naman na, mga gagmay na isda. Swimming pool. Pang smaller fish na yan, pang catch. Oh. The cabin there in the boat, it can like Oh. Plastic. That is the reason why we came here, because you're going to fish for the garbages. okay. Yeah. How much I get per Huh? kilo? Manglimpyo ra made. You came here to clean. Sinay mga wala ba? Paag na plastic. These are like lost garbages, Daddy. No, that's kind of good. Mm. Nay dolphin ri sa unahan. Sa unahan? Oh, kanang nag-fishing mo tong kaila What last is time diri. what is this tree? What is there's some seeds there? This one, this is a talisay. The one from Vista View. The seed is also eaten. Oh, okay. The same one like the one I show you last night. Let's bro. That's the one. Oh, Yeah, I you get, have another fish. I get the next one. Ito lagi dapin sa coastal ba? Like some pampers. Ito yung siguro to. Gwapo siguro diri gabi. It went crisscross to the bamboo. Ito mo sa coastal to. Mga baba sa bata. Siguro siya makuha dito sa one, okay ra siya. Okay ra na sa yaya, basta makalabay-labay lang siya ng iyang lure. Then this. I got a big one. Big fish, Daddy. Twig fish. Finally. Twig fish. Twig fish. Okay. Diretso na sa angit. And in the first row. First throw twig fish. First throw, twig fish. Stop. Malunggay. Moringa. Moringa. Sa moringa stem. Iwa, pag napitanan na. I leave this my what I have get in here.
This is Jay. Wow, you saw the bird oh. Nga, na po ng isda. Kabalo mo ulit sila asang isda. Lahat itong isda banda. Ito sila dito. How about we transfer there, Nico? Dira ba? Diri sa kung ba diri? Yeah, you go on that side. On No. that side, let's transfer there, Nico. We change place? That side oh. See the mangrove there, there's a plant there. Ay, balon. Ani there. Reserve area. Kala oras internet unsa oras mag-abre ang kuan. Ang pikas na resort. Ha? Ang pikas na resort unsa oras mag-abre. Give it to you, but what to tell to TC? Maybe you can say something. Oh, nanado tong balon, oh. Babae ka? Walang naabot. May fish? No fish? Lipat kami guys. So at least Nico also saw what kind of other community in Philippines. No. Sari-sari ako. Yeah, See. toys here. Everything. See, the sari-sari is small convenience store. A small convenience store. The original. So that is the kioski in Philippines look like. I think this is the basketball. It's a basketball court. Yun na ya. Parking lot. But during daytime it's parking lot. But later when they start playing, they remove all of the vehicles there. Hey, there's somebody's fishing there. Oh, that side. Sa bato-bato. Ito sa bato-bato na yung fishing. Hindi lagi na sa bato-bato. Dari na may Santa Ana Port guys. Kasi nagpunsa na nung nagwe. Grabe. Santa Ana Port na dito kami kasi may mga nagfi-fishing din dito. Yan eh. Okay, go. Ang ganito, Jill. Nana kayo dapat ya? Kuya is also fishing guys. Nagana dig nagapag-isda diri. Diri banda anong isda. Dapat dito pala kami kanina. Putra may diri. Libot. Alay talat yala. Na, Nico's very interested. Anak bitaw ko tinapay. Dito mo to tinapay. Bread, daddy, you give the bread. Ha? I-try daw niya yun yung gamay. Pandesal. Wala si floater no? Ha? Dapat na si floater. Nani ba? Para makita niya. Oo na, Tagalog ko siya. Daddy,
Lahi man po na iyahang style ya. Kusupbit na yan. Sila, sandala natin na siya. Kuya daw will help you. Oh, now he's getting something now. Wala? Nakakawal. Ah, it escape. This is your sit up. Like this. I will give you. Oh, okay. Yo, I don't have that kind of thing. Yeah. Doon man din ng kay kuya. See, we found a friend already. Say pangalan ni mo ya. You're Kuya June. His name is Kuya June. Gadlo ka Drea. Kuya is a big brother. okay. Nagasa mo kaya? Agdaw. Taga-Agdaw kaya? Agdaw siya. Sa Jiro. Kadadlaw ka diriya. Kanagsalang. Panagsalang. Sis, uy. You're the hobby. professional, so I asked you. It's also his hobby. Ayaw, pandesal. Ako na pandesal. Ha? Ha? I have fish already. Ah, you have fish already without fishing rod. Saan pa na yung fish? Iyan talakitok. Iyan ako. Ah, talakitok. Loko. Ah, nanay talakitok ko. We have fish. No fishing rod. No fishing rod. Ito yun. You're like That is talakitok, daddy. Remembrance daw. Wow! Salamat ya. I have like a. Bigyan niya siya ni kuya guys ng ano, floater guys. Para makita niya. Okay, all you have to do. Angler means kuya. Kailan mo Eric no? Irik na. Disina. Kadungo ko. You put your pandesal here in your pocket. Then, Ah, like this one. the bread. Ah, yeah. Okay. Then, press it a little bit. Like that. Make it flat. Okay. You see? Filipino, how hospitable. They share. Mm. Alright. Ah, okay. Okay. Just wait for a while. Just They're Okay, like. Okay, let's. Meron dako din na. Dito man mis dumalagya. Alayo yung lumalag niya. Kuan. Init karon dito. nay isda ya pero Halimuot, halimuot lagi dito. Kaya magiging na dagman kung mga sa muliti. Ano Hagsal mo liti dere. wala na muliti na sa muliti. Tara. Sa puning gamay ya. Alright gapon. Kuan man yung medium light kini. Ah. Para siya UL. Ultralight. Wapo ultralight. Pastor Yamael. Sa man yun. Hello, Nico. Hello, Nico. Mga Pinoy. My friend. First time You know, Daddy, Inday Karya, the vlogger. she's my friend. Inday Karya is my friend. My idol. Ah, Inday Karya. Tay finish pero pusong Pinay. Ako na amiga ya. O gani no. Kailan mo? Oh, amiga ko na. Wala. Followers pa niya. Dito man sa Finland man me. Finland sila kuya. Dito man sila sa kasal na ako. Kami man tong giadtuan nila nakasal last year. Silang duha ni Queenie. Oh, kami to. Wata ka lang pagkasalog ako amigo ni mo no. Sus na unsa man ka. Liminister ba na ito pagkalawat. San Antonio. Kailan akong amiga na vlogger sa Finland nga nag-introduce ako na pag-vlog dai. Kuan follower niya si Kuya ipagkuan niya oh. Saman. Batias indag si Kuan Julie kaya ako ni Kuan sa iya ha. Kabalo mo siya po no. Oh, Bisaya. Uy, halaya. Bisaya aya. Ingna. Ina- Dai. Nakay subscriber diri dayo sa Kuya dai. Hello, Ma'am Karya. One of your followers in Davao City. Oh, di ba? Last year si Queenie dito na sila sa mong kasal last year. Di ba naguli na siya? Oh. Balik mo dito. Oh. Magasil na di pa taga diri. Bakasyon rami. Wag ito sa kabalong aning uli ko. O sa kabalong aning uli ko ya. Ko nang binaglaan ra po niya mong pag-uli. Sige mo sila post na ibog naman ko muli na lang pod ko. Vlog yun lang. No. Ipa-retrieve na basig wala na ni paon. Daddy, you lift up daw daddy. Retrieve. Can catch fish. Daddy, you take it out down then throw again. Throw again. And then put another bread. Because if Pandesal lo. Ah, naman kagang. Lagan yun, tro. Asa man? Hala, oh, na crabs, oh.
Na dito. Dito. Napa dito. Naman ako. Yan eh, dagko kay crabs. Ay, daghan sila oh. Oh, ano ni ambak na. Wala na. Ay, na dito. Pikas. Pero maambak na. Naara din na sila diha ano. Pagkas ka diri ito. Ibili yung motor diri sa sakyanan. Gawin na lumtan nga parking space. Lagi wala. Muli ko ganahan dito kay init, laman init. Gawin to gabi. Pinaka the best, i-try naman siya sa Sisoy. Asa man na? Di mo ko tigpamasol. Sisoy. Aswila ko ba? Aswila ko. Ah, Azuela po. Aswila. Dito ko gahapon nakakuha Sa ko. Aswila Hindi mismo? sa Azuela? It's gone already. You need to put another one. Ang paon guys is ano na, ang bait is pandesal. That's the reason why we need to buy pandesal in the morning. For me to eat and for the fish to eat. Dito may kwan. Dito may It feels good na daw guys, sabi ni Nico. It feels good now? Oh, it's, Even I don't have never expectation for Yeah. this, but just to try to fish just relax. a little bit smaller and then you pressed it. Ano na? Pressed it. That's too big, I think. You need to press it like this. Flat. You need to flatten it. That house is there, Daddy. That's a Badjao community. You know the sea gypsies? They live in that kind of area next to the water. That is they're called sea gypsies. They're the one who can swim like very long under the water. They can survive under the water without oxygen for a very long time. They swim like a fish. Yeah. Dami nagfi-fishing din dito guys, oh. Nagkuha din daw sila doon. Nay, nukos, kuha. Oh. Nga namin yung kuha nila doon. Chismis. Yung say kuha nila ba? Allah! Kuyawa, oy! Hala! Ha, kuyawa, oy! Pagkaroon na na. Tanawa na, kuya! Ikaw niya sa imong vlog. Hala, kuyawa, oy! Hala, lamia, puti pag yun nanukos yan, no? Hala! Muna lang Da. yung sabaw, no? Isa na kabukya. Kanik, tulo na ni. Tulo na? Gagmay ang dua. Hama na. Ay, hala, no? Hala. Kuyawa, oh. Ah, libre na, pang grill. Pamanaw. Libre ng pang grill, ana. Ay, unsa may pauni mo ya? One sweet jig. Apa lang. Ah. Sa lokal na to dari uwang-uwang. Ah. Palang ang piki lang yung kwan. Oh. Kuyawa na. Gani. He said that is your gift to you. Sa Noquitos, Hanile. Salamat po. Salamat po. Salamat kayo ya. Dito tayo, mag-try ta dito. Dili ko tipan man ako diri. Ay paanay mo ha? Abi ko mga lor. Ah, dito mga lures, mas lalom-lalom to dito no. Okay, let's try there on the other side. Kuhan ragod ni amo aya para lang gina siya malipay. Sayo kay naning mata ya. Alas 3 pa day pasado kay ang sabot alas 5. Anak mo namang glir sa Five. imong mata. 5:45 ya, nanguhit na. Muuban ka. Pero alas 3 pa rin siya nimbang ning mata. Wala siya natulog og balik kay Nabilar mo. basig kuan daw.
Di na daw siya makamata. Ang kunya ra katulog udto. Change to squid jig. You have squid jig? Barang yun na kay marang ni kalipay. Mura ng kalipay niya, gamay ra kay kalipay ya. Ganino, kasi akong sawin na ko. Ano gusto ko magmamasok? Uy, nindot man ni. Pampawala man ni stress, maglabay-labay lang kag mo nani. Ko nga wala mo ko lang masulog chicks. Bitaw. Ayaw yun ng chicks ya. Yeah, dire Mia. Mag-try me dire. Look, there's so many crabs. You know, they went away already. You can take it later. But there's so many crabs. In the water? Yeah, there under the stone. It's there. Can you see? Neon. No, maybe they come later. Alas 3 pag na siya ng mataya. Tinapay ra pud. Alas 3 pag na siya ganihan ng mataya. Don't get mixed up. Yeah. You will not cross the street. Dili gi para sona dengan kiista dire. Oh. Dili na para haya. Si Kuya yung nakakuha ng squid. Yung isda pala na pinakita ni Kuya Glenn kay Kuya pala yun kanina. Yung talakitok. Oh, you throw now, Nico. Ah, it's like a squid. Ni. Yeah. Squid na rin ko no. Ah, yun ana day ang gamiton ni mo ya. Shrimp. Oh, it should fly away. Ipabukatan niya. Just stay Gamit yung yun eh. bukatan Glenn, floater. Stay on stay. Lure, basta na lure di na nimo kinahanglan og floater kay bugat man na. Lubog man na siya. Wala na, usabon ni nila. Dapat tutaas ang kuan kay kuan dagat naman tambay naman dagat. Gani So no. na dili mo na butog tubig ning kuan ni salog. Kalayo, ramon dagat. Samal na yan siya dyan guys. May pamilya sa layo pa yung dagat. Layo pa gani kaayo, no? No? Tino? Layo pa bitaw. Kay kuan man na dira magsaysay man na diha ah. This is floating, like it's right on the Ah, it's rising on the surface. It's not going down. You change this one other one. It should be the one that is like going down the water. This is good. Ah, okay. Buhi. Oh, it's alive. Buhi pa. Bisa mama. Tinggal saya. Warm kayo ang water, guys. Warm. Dati malayo pa man tong tubig. Ngayon malapit na yung tubig ngayon sa ano ba, sa may shoreline. Kasi Magsaysay Park naman yan dyan sa may likod. Dyan oh, Magsaysay na yan sa dyan. Ora. Tatlo ang starting business. Oh, sunrise now. Sunrise. Ano nakuha si Kito ni Majel? Wala pa? Pagsusunod ang isda, dagan na isa sulod. Para manawag ka ng Samal na kato talikod no island. Samal, ini Samal. Pero dito unsa naman na diha ya lanang na na? Oh, Azuela. Azuela kana Azuela na siya na building. building. Oh, Azuela Cove. Oh. Ay, guys, ano dara? Napoy guys ano na diha ah? Oh ba? Nindot ang suluyan ng park dahil mga gabi. Murag mini BGC pero daplin sa dagat. Mao ba? Kaya ibot nga nila og mga next center gina-develop pa. Ah. Pero na mga restaurant dito. Oh, Talaga sungod This is Samal Island, daddy. This island.
And the other island there that is separated, that is Talikod Island. That is also part of Samal. Kalmado kayong dagat, oh. Samal, balod na. Balod dito Samal. Ah, Magkuhan dahil pagkyaw ka daga ng island hopping. Kaya ka island hopping yan? 1,000 na to. Sige. Mga prehead. Ang isa bangka. papuntang Talikod pala itong ano dito, yung barge dito. Ay, barge. Saan yung mga lansa? 25 sa mga G's. Nakila kagagman na, magagmay na. Amin kasi may. Ay, nagam. Hanapay gagmay. Nga na daw. Island Apa hopping. maganin hopping mo, kalingaw po. Kaya mag-fishing-fishing po ka. Fishing mo. Maupod Okay, na. mag-stop man. Mag-stop man sa Hindi, tunga. na may stops to nga. Na may fishing Asa ground. nga lugar, hatod mo. Na may fishing ground. Ingnon lang ni mo ng unsa. Mutana daw dito ya, tapila ya. Ay babae ito nagbantay. Na daw babae dito nagbantay. Tatanong si Kuya magkano yung island hopping na private ba? Yung sa amin lang lahat. Ana mo? Kailang na may gibok ba? Ana na biwak asa dapat. Sa Villarosal. Aw. Yan, ako yan. Bago na resort. Hello! Sorry! Hello! Bugita! Octopus! Hello Kuya! Uy! Octopus! Kukuha na sa video ya! Hello Kuya! Uy! Hold on ni Kuya! Uy! Ikaw na dyan ya! Master! He's the master! Angler. Angler man niya. Yeah, master of all time! Mr. Butin. It's a octopus, Daddy! Wow! Yeah, it's edible, of course! Oh, that's very good when you make it a kinilaw, you know? Adobo! Wow! No, there's a fisherman and then there's a fisherman. Eriko, kadakop siya, Eriko. Wow! How old niya, oh? Eric, shout out Eric. Kasi pangalan ni mo ya? Aldrin. Ah, how old kasi kay Aldrin, oh? Wow! Amazing! You come to boss, mo boss. You like that, like that. Birabirahon ba ingnan na gud siya, birabirahon. Unsa man na pagtanggal na ron niya? Tukat sa man, Daddy. Aha! Agoy! Oh, nai-squid! Nai-ink! Asa man ang ink? Turo! Aha man! Kana ka ng black kanyo. Ay, hala, ho! It releases ink. Kugita? Oh, yeah. Kugita ya, kugita. Yeah. Octopus. Kuyawa, no? This is the squid, Daddy. Mas dako pa man na kaysa sa palengke. Yeah. Squid in Finland, I don't know. This squid is a mustikala. Second on mustikala. Names, huh? That's the one you ate yesterday. The grilled one? Fishing these guys in here. He got a lot already like that. Others are smaller. Yeah. It's Ah, early morning Master si Aldrin. No, that's the smaller one. here. Oh, Wow. Morning catch. Oh. yeah. Okay. Tingnan ko ma'am. Lipay ng asawa na iya. Di natawag kasawa ani. His wife is not gonna fight with him anymore. Ah, Yeah. yeah, man should not come home empty-handed. Because he have already food. Wala po ni kuya. Amazing, no? 16. Uy! 16.5. 16.5. Nalagi to ni ambak dito. Unsa man to? But wait the guy May that video tita eh. get her. Oh, Ganda ko. nagtry daw si Angel mag fishing. Paturo siya kay Nico paano, guys. Ah, lipay si Angel. Wala gid sa batang gamay, oh. Alam mo, palit na na og pang fishing. Balit na ni si Angel pag fishing. Tara, ato ta sa City Hardware. And when you throw Tingnan it, niya, be Tito careful. Nicole, just leave this one. Fishing no, rod no. to me. And then this needs to be. Sa surplus man daw na sila gapalit diri ano. Natag 300. Oh ba? Nalingaw na siya, oh. Palitan na dyan, palitan ni Kadel. May ilabay na. Pumuki yung rad. Oh, humok. And then
What's it? Red careful. Uy! Uy! Uy, pagina! Maapil, mapunta sa imo. Our eyeballs fly. Our eyeballs will fly away pag tanaw sa likod og nabay tawo. It's the next one. Oh, there's a next one. Hala, ikaw na gid ya. Master gid kay kaya. Dagan na kay si Kuya. Hala, nanapon. Hala, kuya, oy. No, another kuan. Ay, nukos na pod. Hala, kuya, oy. Na, malipay na gid ni asawa ni kuya ba? Hala, huda ni mo ya, oy. Uy, uy, ngi. Mukuan din na siya tubig, no? Mo-release siya tubig. Nasa ink pa diyang igawas. Kuyawa, no? Lingawa, ani, oy. Sugoy. Asa ka nagauli? Sa balde. Ah, balde. Kutob na panihapon na. Kutob na pa ni hapon, okay na. Daghan na to, no? Adrio, luagaw, Adrio, Adrio. Pa, bigla ko ba, babe? Still like. Lingaw na si Angel. Bayad ni, bayad. Anong plane? Asa ka? Wala kayo? Wala, bira-bira ha, para makuan. Para na yung muduol. Steady lang na yung stick gel. Oh. Oh. Oh, wala pa ibalik. Oh, one more time. Sige. No, you can fish more. I have thrown enough. I have fish get enough. Hard already. Not very tired, but Ay, wala kayo. Yana, Jill, oh. Yana ba? Ah. Pataas. Muot man ni si Angel, oy. Nana po dia? Ah, dito ang mga nupos, banda oh. Labi na dyan. Bumukas yung labi. Diri ka banda, Jel, labayo dito. Odra. Hinay-hinay po, oy. Tapal mo duha. Oh, ayaw, Odra. Ay, tapat kay kuya. Ana ba? Na, lambod mo na, tarunga. Yung kuan, inay. Oo, tawa pa ka. Maybe daddy, let's buy that one same like that what you call they have, that lure they have. Sa naman na Jill, palit na giga fishing rod ani Jill. Tag 300 naman daw. Dahil 300 surplus. Palitan ti ka sa ato tag surplus. Ha? Palitan ti ka sa surplus. Mangisda po daw siya. Eh magpalit ta Jill sa surplus Jill bago ta mga tugkuan jinsan. No? Palitaro. Aha man ang surplus ya. Yan dito, kay na-addict na mo siya. Na-addict na pag gani siya. Eh, giganahan na siya. She liked it now. I told her I'll buy her own fishing rod. yeah, you can come here. Only Nelia euro. Ah, palitan lagi daw ka. Oro, surplus na. 4 euro lang. Ha? 4 euro ng 300 kapin. Nakaslow mo, mali pa. Sus, na mo kada kang video ni mo. Pasa lang dito, tita. Tagaan ta ka, oy. Ang ato taon niya surplus na. Naong ni Angel. Sa Victoria ya? Na dito? Barato ra? 700? Ah? Set na? Ah, sa Victoria daw, Jill. Ato ta Victoria o niya. Mangisda mi sa Jensan. Ang isda ka sa Jinsan, pantay kag di ka kakuwag isda ha. Abas kay labay-labay lang gud di mo makalingaw man gud. Di ba lami ang feeling no? Maglabay-labay lang ka. Sarap ang feeling. Oh, sunny na guys. Mataas na ang araw.
Itong bangka na to guys, so galing to ng Samal Island sa talikod. Mas maganda talaga kung merong tulay kasi para accessible talaga. Cross yung mga tao taga Samal papunta ng Davao na mas mabilis kasi kung merong tulay mas mabilis. Sana matapos yung bridge na yun pero ngayon pinahinto kasi nila.